آپ کو یہ خبر پہنچا ہے ATR طیارہ حادثے کے بعد میتوں کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے۔ اس اہم خبر سے آپ کو ہم نے یہاں پر آگاہ کیا۔ چترال طیارہ حادثے کے بعد اب میتوں کو اسلام آباد پہنچایا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مناظر بھی ہیں اسکرین پر موجود کہ جب گزشتہ روز یہ خوفناک اور دہشتناک حادثہ پیش آیا جس سے پوری قوم ہی سوگوار ہے، اور اس حادثے کے نتیجے میں 47 افراد شہید ہوئے، معصوم پاکستانی جو کہ اس طیارہ حادثے کا نشانہ بنے اور اس طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے اور اپنی جانوں کا انہوں نے یہاں پہ جو نقصان ہوا ہے اس سے پوری ہی قوم جو ہے متاثر ہوئی ہے اور شدید دکھ کا شکار ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ مناظر ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے چترال سے ان میتوں کو اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے۔ یہ میتیں یہاں اس ایئرپورٹ سے پمز اسپتال لے کر جائی جائیں گی جہاں پر ان کا DNA ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ سوائے 5 افراد کے بقیہ میتیں شناخت کے قابل نہیں ہیں، اور ان میتوں کی شناخت کے لیے پمز اسپتال اسلام آباد میں ان کا DNA ٹیسٹ کیا جائے گا، جس کے بعد میتیں لواحقین کے حوالے کی جائیں گی۔ بالکل، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر پہنچ گیا ہے یو میڈیکل کمپلیکس حویلیاں سے میتوں کو لے کر پمز اسپتال اسلام آباد کے لیے اسلام آباد میں لینڈنگ ہو چکی ہے۔ تقریباً 47 لاشیں آئی ہیں جس میں سے 5 کی شناخت ہوئی ہے، باقیوں کی شناخت ہونا باقی ہے۔ اس وقت وزیر مملکت کیٹ طارق فضل چودھری بھی اسپورٹس کمپلیکس کے اندر موجود ہیں جہاں پر یہ میتیں لائی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ پمز اسپتال سے ہی 5 شناخت شدہ لاشوں کو بھی ان کے پیاروں کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ وزیر مملکت طارق فضل چودھری اس وقت اسپورٹس کمپلیکس میں موجود ہیں جہاں پر اس وقت یہ میتیں پہنچائی گئی ہیں۔ بدقسمت طیارہ جو گزشتہ روز چترال کے اندر حادثے کا شکار بنا، اس میں 47 افراد سفر کر رہے تھے۔ 47 افراد کی میتیں پہنچا دی گئی ہیں۔ 50 سے زائد تابوت ان کے جو اجزاء ہیں، جو باڈی پارٹس ان کو لے کر یہاں پہنچی ہیں۔ کئی لاشیں ایسی ہیں جن کی شناخت ممکن نہیں ہو پائی۔ ان کے پیارے پمز اسپتال میں موجود ہیں جہاں پر ان کی بلڈ سیمپلنگ جاری تھی، جس کے بعد آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کی شناخت ہوگی، اور اس تمام پروسیس کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ 7 سے 10 روز کے لگ سکتے ہیں۔ 3 ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ پمز ہیلی پیڈ پر موجود ہیں، لائے گئے ہیں، جبکہ پمز اسپتال کے اندر لواحقین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ ASF کا عملہ بھی پمز ہیلی پیڈ پر پہنچ گیا ہے جہاں پر ان لاشوں کو لایا گیا۔ 3 ہیلی کاپٹر 47 لاشیں لے کر پہنچے ہیں پمز اسپتال کے پاس۔ جی بالکل، آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ یہ مناظر بھی ہیں کہ جب یہ لاشوں کی منتقلی کا کام اس وقت جاری ہے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان میتوں کو منتقل کیا گیا ہے اسلام آباد پمز ہاسپٹل۔ یہ میتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور یہ میتیں ان پیسنجرز کی ہیں کہ جن کی شناخت ممکن نہیں ہو پائی، اور اب پمز میں دیگر لواحقین کے خون کے سیمپلز لے کے سیمپلنگ کرنے کے بعد ان میتوں کا DNA ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اس DNA ٹیسٹ کے بعد میتیں ان کے لواحقین تک پہنچائی جائیں گی، سپرد کی جائیں گی تاکہ تدفین کی جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز یہ حادثہ پیش آیا تھا شام کے وقت کہ جب یہ بدقسمت طیارہ اپنے توازن کو برقرار نہ رکھ سکا یا کوئی فنی خرابی پیدا ہوئی، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن طیارے کو حادثہ پیش آیا۔ PK661 PIA کی فلائٹ ATR فلائٹ جو کہ کل کریش ہوئی، اور اس میں 47 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ قابل ذکر طور پر اس طیارہ حادثے میں جنید جمشید جو کہ پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت اور معروف نعت خواں بھی، اور اس سے پہلے پاکستان کو کئی مشہور اور یادگار ملی نغمے دینے والی شخصیت جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس ہی فلائٹ میں موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس میں جام شہادت نوش کیا۔ اور تفصیلات جو یہ ہیں کہ جنید جمشید تبلیغی دورے پر چترال میں موجود تھے، جس کے بعد وہ واپس لوٹ رہے تھے اور اس حادثے میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ طیارے کے بارے میں جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ جس وقت یہ طیارہ ہوا میں انہوں نے دیکھا تو طیارہ ہچکولے لے رہا تھا اور طیارے میں کوئی خرابی معلوم ہوتی تھی، جس کے بعد یہ طیارہ کریش کر گیا۔ ایک اور مسافر سے بھی بات ہوئی ہے جنہوں نے گزشتہ روز اس طیارے میں سفر کیا۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ طیارہ پہلے سے درست کنڈیشن میں موجود نہیں تھا، یعنی طیارے کے اندر کوئی مسئلہ موجود تھا۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 روز قبل اس طیارے میں سفر کیا، اس کے بعد اس طیارے کے اندر مسائل دکھ رہے تھے۔ صحیح، بالکل، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتیں اسلام آباد پہنچ چکی ہیں، اور اب ان میتوں کو ہیلی کاپٹر سے نکال کر پمز اسپتال میں لے جایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیں گے، ہمارے ساتھ سلطان شاہ موجود۔ سلطان، بتائیے گا اس وقت کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ میتیں اسلام آباد پہنچ گئی ہیں، پمز اسپتال جائیں گی، کب تک DNA کا پروسیس مکمل ہو جائے گا، لاشوں کی شناخت جو ہے وہ مکمل ہو پائے گی؟
जी बिल्कुल, ये हवेलिया के करीब तैयारे के हादसे में जो लोग जाँ बाक हुए हैं उनकी मैयतें आज हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल की गई हैं और यहाँ से ये पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल की जाएंगी, जहाँ से इनके DNA टेस्ट के बाद इन्हें वर्सा के हवाले किया जाएगा। इस हवाले से यहाँ पर ये बताया गया कि जिन 5 लाशों की शिनाख्त हुई थी उनको तो हैंड ओवर किया जा रहा है, जबकि दीगर जो कि यहाँ पर मुंतकिल किए गए हैं बॉडियाँ, उनके हवाले से जो DNA टेस्ट और दीगर टेस्ट जो हैं उनके बाद तस्दीक और शनाख्त के अमल से गुजरने के बाद इनको वर्सा के हवाले किया जाएगा। वर्सा की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पिम्स हॉस्पिटल में भी पहुंची है, जबकि हेलीपैड के करीब जहाँ पर सिक्योरिटी अदारों का मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है और इस तरीके से यहाँ पर जो हेली लैंड करते हैं उनके बाद यहाँ पर एम्बुलेंसेस मौजूद है, उनके जरिए इन्हें मुंतकिल किया जा रहा है पिम्स हॉस्पिटल में। जी बिल्कुल, ये बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल मुंतकली के बाद डॉक्टर्स या यहाँ पे अमला और जो हेल्प डेस्क है वो क्या बता रहे हैं कि कितना वक्त दरकार होगा प्रोसेस में? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में यहाँ पर जो बताया गया है हुकाम की जानिब से वो ये कि DNA के जो टेस्ट का अमल है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और इसके साथ ये अमल जो है उसमें करीब कोई 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो अगर बात की जाए जुनैद जमशेद की, तो उनके भाई जो यहाँ पर पहुंचे हैं हुमायूं जमशेद, उनका जो सैंपल है ब्लड टेस्ट का वो भी ले लिया गया और इस हवाले से उनके DNA टेस्ट के तस्दीक के बाद फिर इस बात का बारे में कहा जा सकता है कि डेड बॉडी उनके हैंड ओवर की जाएगी। इसी तरीके से दीगर जो इस वाक़े में जाँ बाक हुए उनके जो लवाहिकीन है उनके भी जो ब्लड टेस्ट है उसके वाले से लेने के बाद उसके बाद DNA टेस्ट किया जाएगा। इस अमल में ये शाम तक का वक्त लग सकता है। इस बारे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये जो अमल है इसमें कुछ वक्त लगता है, तस्दीक के बाद मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद उसके बाद इनको हकीकी जो लवाहिकीन है उनके हवाले किया जाएगा। सही, ये भी बता दीजिएगा सुल्तान शाह कि जिन 5 मैयतों की शनाख्त हो गई है उनके लवाहिकीन को उनकी मैयतें कब दी जाएंगी, क्या प्रोसेस रखा गया है उसका? देखिए, इस सिलसिले में यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं कि ये तमाम तर डेड बॉडीज एम्बुलेंस के जरिए इनके हैंड ओवर की जाएंगी, जो कि एक ताबूत में रखी गई हैं और इसी तरीके से यहाँ पर जब ये सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इनके फर्दन इनके हैंड ओवर की जाएंगी। इंतजामिया की जानिब से जो अफसरान हैं वो जिम्मेदार अफसरान हैं, वो इनके लवाहिकीन के हैंड ओवर करेंगे और यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस की बड़ी तादाद जो मौजूद है उनको उनके ड्राइवर्स और दीगर जो इमदादी अदारों की जो एम्बुलेंसेस यहाँ पर मौजूद है उनके जरिए रवाना किया जाएगा। इस बारे में ये जो हुकाम है उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद ये अमल शुरू होगा। ठीक, अब से कुछ देर बाद ये अमल शुरू होगा। ये बताइएगा कि यहाँ पर अभी तक जो लाशें लाई गई हैं उनकी तादाद के बारे में क्या बताया गया है कि अभी मजीद हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स आना बाकी हैं? देखिए, अभी जो कि अब से कुछ देर पहले जो बताया गया था उसमें ये कि 3 हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है ये मुंतकिल का अमल शुरू हुआ था। NDMA की जानिब से जो इंतजाम किए गए और ISA की जानिब से जो इंतजाम किए फौज की जानिब से, उसमें 3 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनमें डेड बॉडियाँ जो है हवेलियाँ एबटाबाद अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स से यहाँ इस्लामाबाद मुंतकिल की जा रही हैं। अब तक जितनी डेड बॉडियाँ मुंतकिल की जाए इस हवाले से अभी तफसीलात आ रही हैं। जी सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सुल्तान शाह हमें अपडेट कर रहे थे। मनाजिर आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि 3 हेलीकॉप्टर मैयतें लेकर अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से पहुंचे हैं इस्लामाबाद, जहां पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दी जाएंगी ये लाशें, जबकि जो वर्सा हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनके भी ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि DNA के जरिए उन लाशों की शनाख्त मुमकिन हो सके जो शनाख्त के काबिल नहीं है। सिर्फ ऐसी 5 लाशें हैं जिनकी शनाख्त हुई है और उनको भी मैयतें प्रोसेस के बाद वापस की जाएंगी। सुल्तान, ये बताएगा कि कहा जा रहा है कि 7 दिन कम से कम लग सकते हैं, क्या बताया गया है? सारे DNA टेस्ट यहीं होंगे या सैम्पलिंग के लिए लाहौर भी भेजी जाएंगी कुछ? देखिए, इस सिलसिले में आज जो सुबह मालूमात हासिल हुई थी उसके मुताबिक जो आर्मी की फोरेंसिक जो टीम है डॉक्टरों की, माहिरीन की, उनसे भी मदद तलब की गई है और इस सिलसिले में यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल में जो माहिरीन है, तिब्बी माहिरीन है, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर इसमें कुछ इस सारे अमल में कुछ वक्त लग सकता है और इस बात का भी इम्कान है कि आज शाम तक मुकम्मल हो जाए और हो सकता है कि इससे भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मजीद इसमें ताखीर हो सकती है। सही, बहुत शुक्रिया सुल्तान शाह, हमारे साथ ही रहेगा। रुख कर लेंगे पिम्स हॉस्पिटल की जानिब जहां हमारी नुमाइंदा शबिया नकवी मौजूद हैं। शबिया, इस वक्त वहां पर ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपडेट्स क्या मिल रही हैं? जी, अब से थोड़ी देर पहले जो 3 हेलीकॉप्टर डेड बॉडीज लेके आ रहे थे उनमें से 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जबकि एक हेलीकॉप्टर जिसमें 7 डेड बॉडीज होंगी वो पिम्स अस्पताल के हेलीपैड पे लैंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7
डेड बॉडीज को रखने की जगह है। और ये कहा जा रहा है कि तो पहले कर्टसी सेंटर में कहा गया था कि डेड बॉडीज डायरेक्ट यहाँ पे लाई जाएंगी, लेकिन अभी अब से थोड़ी देर पहले अनाउंस किया गया कि नहीं साहब, सारी डेड बॉडीज जो है वो MCH में लाई जाएंगी। जबकि लवाहिकीन के बारे में है कि 25 फैमिलीज जो है वो आ चुकी हैं और उनका इंदराज कर लिया गया, जब और अभी तक सिर्फ 5 फैमिलीज के जो है वो ब्लड टेस्ट लिए गए हैं। लोग जल्द से जल्द इस प्रोसेस को मुकम्मल करवाना चाह रहे हैं, ताकि वो कहते हैं कि जो प्रोसेस है 7 से 10 दिनों का DNA का, तो वो काफी ज्यादा है और वो इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है, इतने इंतज़ार नहीं कर सकते, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से मज़ीद अभी क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और क्या वहाँ पर लवाहिकीन पहुँचना शुरू हो गए हैं? जी, यहाँ पे लवाहिकीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और अब से थोड़ी देर पहले जो है वो तारिक फजल चौधरी आए थे। अभी जो है वो अमीर मकाम मुस्लिम लीग नून के जो अमीर मकाम है वो भी आ चुके हैं। डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से लोगों को फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और तारिक फजल चौधरी का भी ये कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि जो भी मुतासरा खानदान है उनको मुकम्मल जो है वो सहूलियात दी जाए और उनको जो है जो जितना भी काम है उसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। जी ठीक है, जल्द अज जल्द निपटाया जाए इस सारे काम को। सूरत हाल को बता रही हैं हमको शबीहा नकवी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम इस